Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mulakan program kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Terlebih dahulu, unit latihan Hospital Al-Sultan Abdullah ingin mengucapkan selamat datang kepada penceramah kita pada hari ini iaitu Puan Amy Syahidah Zulkifli, Jururawat Hospital Al-Sultan Abdullah. Beliau akan menyampaikan taklimat mengenai Therapeutic Communication Skill, Barrier and Principle. Selamat datang juga diucapkan kepada semua staf Hospital Al-Sultan Abdullah UITM yang sudi meluangkan masa untuk menyertai taklimat pada hari ini. Moga taklimat ini dapat memberi maklumat dan manfaat kepada semua staf HASA. Baiklah, tanpa membuang masa, dijemput Puan Amy Syahidah untuk menyampaikan taklimat beliau. Sekiranya ada pertanyaan, tuan-puan boleh type di ruangan chat untuk dijawab oleh penceramah kita nanti. Dipersilakan Puan Amy Syahidah. Okay, minta maaf ada technical issue sikit. Okay, saya Stanis Amy Syahidah binti Zulkifli daripada unit paliatif dan sokongan Hospital UiTM mewakili Jabatan Kejuruteraan. Okay, tajuk saya adalah Therapeutic Communication, Skill, Barrier and Principle. Sebelum saya present mengenai Therapeutic Communication, saya akan present mengenai communication dulu. So communication ni ialah process that involves sending and receiving message through the verbal and non-verbal method. Communication is two-way means of communicating information in form of thought, opinion and idea between two or more individuals with the purpose of building and understanding. Maksudnya apabila kita berkomunikasi memerlukan dua orang iaitu sender dan juga receiver. Bila ada dua orang kita boleh panggil itu komunikasi. Kita berkomunikasi untuk sharing idea, berkongsi pendapat dan untuk bertanyakan soalan.
Okey. Sekarang dah dengar ke? Okey. Alright, okay. So kita teruskan, maaf ya. So, what is therapeutic communication? It's a process which healthcare professional interact with patient to trust, understanding, and promote healing. So, therapeutic communication is process of creating beneficial and supportive interaction for the patient. It involve active listening, empathy, and respect. So, beza dalam communication and therapeutic communication. Communication biasa kita share yes, untuk bertukar pendapat, bertanya maklumat. Tetapi dalam therapeutic communication ni, dia ada involve active listening, empathy and juga respect. Okay, sorry. So, important of therapeutic communication healthcare. So, important dia adalah untuk enhance patient outcome. Therapeutic communication foster understanding leading to improve patient recovery and satisfaction. And of course, kalau ada dua orang, kita bagi contoh jururawat lah Kalau dua orang staff nurse, satu staff nurse menggunakan komunikasi biasa, satu staff nurse menggunakan therapeutic communication. Mana yang lebih patient lebih satisfied? Of course lah patient yang staff nurse yang menggunakan therapeutic communication yang boleh menyebabkan pesakit lebih berpuas hati dengan kita punya perkhidmatan. Kerana apabila kita bercakap dengan pesakit, kita gunakan active listening, kita empathy, pesakit akan berpuas hati dengan kualiti yang kita berikan kepada pesakit. Dan yang kedua adalah improve patient compliance. Effective communication enhance patient willingness to adhere to treatment plans and medical advice. Bila kita dapat berkomunikasi dengan baik, pesakit akan lebih mempercayai kita dan willing untuk ikut treatment plan dan medical advice. Yang ketiga, reduce medical error. Clear, empathetic communication helps in preventing misunderstanding that can lead to medical error. Dan empowerment of patient, open and supportive communication empowerment patient to actively participate in their healthcare decision. Okay. Key skill for effective therapeutic communication. Ini adalah 3 skill yang paling penting dalam therapeutic communication. Yang pertama adalah active listening. Yang kedua, empathy. Dan yang ketiga adalah non-verbal communication. Active listening ni ialah listening with full attention to understand a patient perspective. Yang kedua, empathy, understanding and sharing the feelings of patient. Yang ketiga, non-verbal communication, understanding and using body language and facial expression. Okay. So what is active listening? Active listening adalah communication technique that involve fully concentrating, understanding, responding and remembering what is being said. Contohnya, apabila patient bercakap, kita dengar, kemudian bukan saja dengar, kita bagi full concentration kat dia, kita cuba memahami pesakit, kemudian kita cuba respon. Maksudnya, kita refresh balik apa yang dia cakap. Contohnya, Encik, saya dengar tadi Encik bagi tahu yang Encik ada sakit dekat bahagian sini. Ada apa-apa yang Encik nak saya bantu tak? So kita dengar apa yang dia cakap dan kita ulang balik apa yang dia cakap tu. Itu menandakan kita mendengar pesakit sedang bercakap. Key component of active listening. Yang pertama adalah non-verbal cue. Apabila kita active listening, kita kena ada non-verbal cue iaitu include eye contact. Eye contact contohnya kalau patient duduk, kita duduk. Eye contact kita sama. Kalau patient sedang berdiri, kita mungkin boleh berdiri, kita ada sama eye contact. Dan nodding. Maksudnya bila patient bercakap, kita mengangguk. Menandakan kita mendengar dan kita cuba memahami pesakit. Okay. Sebentar Dan
maintaining an open inviting posture. Dan posture badan adalah memainkan peranan yang paling penting. Contohnya kita bila nak bercakap dengan orang, sama ada orang tu tahu kita nak bercakap dengan dia, kita nak mendengar dengan pesakit tu, kita kena berada dalam posture yang terbuka. Maksudnya open posture. Dan kita bukan jangan tangan yang tangan kita bersilang tangan, kan kita macam tak suka untuk nak bercakap dengan orang tu. Jadi kita kena dalam open inviting posture. Yang kedua, reflection. Refreshing and reflecting back the speaker point to ensure understanding. Yang seperti saya katakan tadi, kita refresh balik apa yang pesakit cakap. Kita ulang balik apa yang dia cakap. Okey, contohnya saya dengar Pak Cik cakap mengenai itu dan ini, itu dan ini. Bila kita ulang balik, menandakan kita sangat mendengar apa yang dia bagi tahu. Dan clarification, asking question to gain clarity and demonstrate genuine interest in the speaker message. Kita tanya balik, betul ke tadi Encik bagi tahu yang Encik ada mengalami sakit di bahagian ini. Betul ke? Okay. Itu adalah clarification. Kita asking question untuk gain clarity. Okay. Sebentar, okay. So barrier to active listening. Bila kita nak mendengar ni, biasa kita akan ada barrier juga. So apa barrier-barrier dia adalah, yang pertama adalah external distraction. Biasanya adalah environmental factor that obstruct the reception of message. Seperti noise. Kadang-kadang bila kita nak mendengar, kita nak dengar pesakit tu bercakap, tiba-tiba ada yang bunyi yang bising. Kawasan yang dekat ward yang bunyi-bunyi mesin. So kita tak dapat nak mendengar dengan sepenuhnya. Yang kedua, ada preconceived notion, existing bias assumption that hinder the listener openness to new information. Okay, contohnya kadang-kadang patient baru nak bercakap. Kita dah ada bias, kita dah ada assumption dah. Tak apa pakcik tak apa. Maksudnya kita dah kata kita tak nak dengar pun sebab kita dah ada assumption kita sendiri. Semua tu itu adalah barrier kepada active listening. Kadang-kadang tak sempat lagi pesakit nak luar perasaan, kita dah cakap dah, oh tak boleh. Saya tak boleh. Okay? Itu adalah assumption. So kita dah assumption ni, encik ni mesti nak bagi tahu kita pasal ni. Sebenarnya dia nak luar perasaan je. So itu adalah preconceived notion. Yang ketiga adalah emotional block. Emotional state including stress or personal concern that concern impact active engagement. Kadang-kadang ini adalah bila kita nak mendengar, kita sendiri ada stress, personal concern kita kadang-kadang, tapi kita kena ingat yang pesakit ataupun staff ataupun orang lain bukannya punching bag kita. Maksudnya kalau kita stress, jangan jadikan orang lain untuk punching bag kita. So, kita tidak boleh menjadikan masalah personal kita untuk dilepaskan kepada orang lain. Okay. So, itu adalah penghalang-penghalang kepada active listening. Bagaimana kita nak improve active listening skill kita? Yang pertama, untuk nak active listening skill, perkara yang paling penting adalah kita mesti tenang. Kalau kita tak tenang, kita memang tak akan dapat mendengar pun. Kalau kita nak mendengar, yang pertama sekali kita mesti tenang. Bagaimana kita nak memastikan diri kita tenang? Kita mesti practice mindfulness. Setiap orang ada cara yang masing-masing, cara yang berlainan. So cultivating mindfulness is in focusing attention and enhancing comprehension during conversation. Setiap orang ada cara untuk nak mendapatkan ketenangan. Mungkin ada orang dia boleh mendengar muzik ataupun dia boleh dia buat deep breathing untuk nak dapatkan mindfulness tu. Yang kedua adalah empathetic paraphrasing. So replacing the speaker's word, demonstrate empathy and confirm understanding. Kita akan bila repressing the word, sama macam yang saya katakan tadi, untuk kita nampakkan empathy dan kita confirm understanding. Yang ketiga, limit distraction. Reducing environmental disruptions like phone notification support active engagement. Limit distraction. Apa-apa distraction yang ada, kalau boleh kita jauhkan dulu, kita cari tempat yang selesa untuk kita bercakap dan mendengar. Yang kedua adalah empathy.
Empathy is the ability to understanding and share the feelings of others, acknowledging and resonating with their emotion. Saya ada satu video. Video ini adalah mengenai empathy. Tetapi kalau boleh saya nak kalau yang mendengar tu fokuskan kepada video ni, mungkin boleh duduk dekat tempat yang selesa untuk melihat video ini.
Jadi empathy ni adalah kita berkongsi. Empathy adalah kita berkongsi perasaan bersama dengan orang iaitu pesakit kita lah. Maksudnya kita kalau boleh berada dalam kasut pesakit itu sendiri. Kalau kita tahu apa yang dia rasa, kalau kita dapat tengok apa yang dia tengok, adakah kita akan treat them differently? So, empathy ni adalah, kalau kita tengok spectrum of empathy ni adalah, first, pity. Pity ialah I'm sorry for you. Sympathy, I feel you. Empathy adalah I feel with you. Compassion, I move by you. Apa yang kita nak dalam therapeutic communication ni adalah empathy, iaitu I feel with you. Empathy designer to connect with user. So ada 3 dalam empathy ni. Yang pertama adalah cognitive, compassionate dan emotional empathy. Yang pertama adalah cognitive, understanding someone else's way of thinking. Yang kedua, connecting with someone else's experience, wanting to help them dan feeling the same emotion as someone else. Macam mana kita nak develop? Ada soalan ke? Okay, developing empathy. Yang pertama ada iaitu practice active listening. Actively listening to others, acknowledging their words and emotion, seek understanding, put oneself in others' shoes, reflecting on their feeling and experience, foster compassion, cultivate a genuine concern of other well-being and experience. So, bagaimana nak develop empathy? Yang pertama, mesti practice active listening. Macam saya katakan tadi, bila active listening, kita dengar. Selain daripada dengar, kita kena kita kena dengar, kita bagi full understanding, kita remember apa dia cakap, refreshing, itu adalah active listening. Kemudian kita cuba untuk understand pesakit dan juga foster compassion. Yang ketiga adalah non-verbal communication in therapeutic setting. So non-verbal communication ni adalah crucial aspect of therapeutic interaction, providing valuable insight into a patient emotional state, attitude and unspoken thought. Effective use of non-verbal cues can enhance the therapeutic alliance and facilitate deeper understanding. Type of non-verbal communication. So non-verbal communication ada 3. Yang pertama adalah body language, yang kedua eye contact dan yang ketiga adalah tone of voice. Body language ni macam mana saya katakan tadi adalah yang pertama posture. Posture kita badan mestilah posture yang terbuka, yang kita bersedia untuk mendengar pesakit. Yang kedua adalah facial expression. Facial expression ni keadaan muka kita. So kita tunjuk muka tu jangan dalam keadaan yang muka kita jangan kita tunjukkan muka kita tak suka. So muka kita pun kena dalam keadaan yang kita bersedia untuk mendengar pesakit. So can convey a word of information about patient internal state and feelings. Eye contact. Ini adalah paling penting dalam non-verbal communication. The degree and quality of eye contact can indicate a patient level of engagement, comfort and trust in the therapist. So the degree, dia punya degree kita punya mata dengan pesakit, quality eye contact. Maksudnya kita pandang, kita nodding, itu adalah yang paling penting. Yang ketiga adalah tone of voice. The pitch, volume, inflection of patient voice can provide insight into emotional state and underlying message. Bila nak bercakap dengan pesakit, kita perlu menggunakan suara yang sederhana. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Bila pitch tu, kita tak boleh gunakan pitch yang tinggi. Kadang-kadang ada setengah staff dia cakap, oh saya ni memang cakap kasar. So saya memang kena guna pitch tinggi. Dengan pesakit pun saya kena sebabnya saya memang macam tu. Tapi kadang-kadang tapi bila bercakap dengan bila bercakap dengan ketua, dia boleh rendahkan pitch suara dia kan. So maksudnya kita semua boleh menggunakan pitch suara yang rendah. Maksudnya pitch suara yang sederhana dan tak terlalu tinggi.
Kalau kita boleh dengan ketua kita boleh rendahkan pitch suara kita, kenapa dengan pesakit kita tak boleh rendahkan pitch suara kita? Semua ni kita boleh kawal. So, kita kena gunakan pitch suara yang sederhana, volume yang sederhana, dan inflection of patient voice can provide insight into their emotional state and underlying message. Challenge and barriers to non-verbal communication in therapy. So, ada barrier dia adalah yang pertama, cultural difference. Variation in the interpretation of non-verbal cues across culture can pose challenge in therapeutic setting. Sometimes cultural difference boleh menyebabkan kita ada salah faham dalam non-verbal communication. Client discomfort. Some client may feel uncomfortable with direct eye contact of other form. Ada setengah pesakit ataupun carer kadang-kadang dia tak selesa bila kita gunakan eye contact. Kemungkinan contoh lelaki dengan perempuan kan. Itu adalah barrier dalam non-verbal communication. So bias. On bias and preconception can influence their interpretation of clients' non-verbal behavior. Biasanya kita ada bias. Sama juga macam masa kita guna masa active listening. Bila kita ada bias, kita memang akan kita memang tak nak pun nak gunakan non-verbal communication tu. Jadi kita tak boleh ada bias. Common barriers to therapeutic communication. So dalam therapeutic communication ni, common barriers yang 3 yang utama. Yang pertama adalah lack of understanding. Kita kurang kefahaman. Language barrier biasanya adalah language barrier, hearing impairment, of cognitive issue. Bila ada language barrier, kita nak cakap A tetapi pesakit faham B. Jadi kita nak buat therapeutic communication tu ada penghalang. Hearing impairment, patient tak berapa nak dengar, ataupun cognitive issue, maksudnya pemikiran yang lain. Mungkin kita bercakap A, patient faham B. Yang kedua adalah emotional barrier, fear, anxiety or emotional stress inhibiting effective communication. Yang ketiga adalah environmental barriers, noisy or crowded environment hindering clear communication. Macam mana kita nak strategi to overcome communication barriers ni? Yang pertama adalah improving skill, enhance listening and comprehension ability. Improving skill kena apa yang kita katakan tadi, skill yang pertama adalah active listening. Skill yang kedua adalah empathy dan skill yang ketiga non-verbal communication. Ketiga-tiga skill yang ada tu kita perlu improve. Mungkin mungkin pelan-pelan kita boleh improvekan skill tu. Yang kedua adalah practicing patience. Yang pertama adalah remaining calm and composed to foster meaningful dialogues. Kita mesti tenang to foster meaningful dialogue. Yang ketiga, showing empathy, displaying understanding and compassion in interaction. Dalam therapeutic communication, ada 4 ethical principle. So, ethical principle ni bukan dalam therapeutic communication juga, ini adalah etik dalam medical. Yang pertama adalah autonomy. Respecting patient right to make informed decision. Kita mesti respect kepada pesakit punya hak. So pesakit ada hak untuk membuat keputusan. Kita perlu bertanya, mendengar dan empati dan memahami pesakit untuk dia membuat keputusan. Pesakit ada hak untuk membuat keputusan, iaitu patient dalam ethical iaitu autonomi pesakit. Yang kedua, beneficent, acting in the best interest of patient. Apa-apa yang kita buat kena melihat kepada apa yang terbaik untuk patient. Apa yang kita buat tu sama ada A ataupun B, kita kena pastikan apa yang kita buat adalah yang terbaik sekali untuk patient. Macam mana kita nak tahu itu yang terbaik? Itulah pentingnya therapeutic communication. Bila kita mendengar, bila kita memahami pesakit, kita akan tahu apa yang terbaik untuk patient tu. Yang ketiga adalah non-malicious, avoiding causing harm to patient. Apa-apa yang kita buat, mestilah
avoid untuk memberi harm kepada pesakit. Itu juga yang penting dalam therapeutic communication. Yang keempat adalah justice, ensuring quality and fairness in patient treatment. Apa-apa yang kita lakukan mesti memastikan quality dan fairness in patient treatment. Okay. Conclusion dan key untuk take away. So, dalam therapeutic communication ni macam saya bagi tahu daripada tadi, iaitu empathy is key. The ability to understand and share patient feeling is crucial. Kita kena cuba memahami pesakit dan share patient feeling. Yang kedua adalah active listening matters. Active listening leads to better patient outcome and satisfaction. Dan ketiga adalah overcoming barriers. Barriers mesti sentiasa ada, tapi kita kena implementing strategies to overcome obstacle is essential. Ada apa-apa soalan? Jadi, apa yang kita sampaikan tadi iaitu therapeutic communication. Dan therapeutic communication, 3 komponen penting iaitu active listening, empathy dan juga non-verbal communication. Kita sebagai staff, kita perlu cuba untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pesakit. Jadi bagaimana kita nak memberi perkhidmatan yang terbaik? Kita boleh menggunakan therapeutic communication dalam menjaga pesakit. Okay, untuk mendapatkan perkhidmatan quality, therapeutic communication is komponen penting dalam memberi perkhidmatan kepada pesakit lah. So, ada apa-apa pertanyaan? Terima kasih. Nampaknya program kita telah sampai ke penghujungnya. Pihak unit latihan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Amy Syahidah di atas kesudian untuk berkongsi maklumat pada hari ini. Moga taklimat yang disampaikan bermanfaat kepada semua staf HASA. Dan terima kasih juga diucapkan kepada semua staf HASA yang menyertai taklimat pada hari ini. Pautan jam latihan akan diberikan di ruangan chat. Kita akhiri program kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Saya Terima kasih semua. Assalamualaikum.